guys! Welcome back to my vlog. So for today's video, mag-attend mi og party later. So karon prepare mi sa among outfit and also the makeup. So abang-abang guys. I will update you later. So that's it for today. See you! So nara among mga makeup kit guys nga among gamiton. So we have the from Pink Flush. Yeah, as you can see, may mga brushes there, mga pangkilay and all, and also the blush and also yeah, money siya. And yeah, we have the nakabayuan tikwan pa siya guys. Saan siya? Piloka, yes, eyelashes. Magbutang may ani later. So yeah, we're so excited. Yeah, that's it. Hi guys! So for today, magpakuha ko kilay. Pero dili balain, Judith, With my hello. Pag-hi sa Mirasol. Hello Ganino. Yeah. So, yeah. Share mo ko sa konti. Kilay for today. So, let's go. Yes. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Oh my God. Sige na Mirasol, go. Hi guys. So karon, look up my kilay. Nakuha na siya guys. So karon, i-plan siya na pa akong hair. Kaya murag feel ako magpa-straight ra ko ron. Pa-straight ko ron siya. Yes, mommy? Yes. What? 21 ata, mommy? Yeah. Yummy. Super amazing, Charis. So yeah, as you can see, pa-straight ra gapon ako na akong hair guys. Yeah. Same person lang gapon mo kasi akong buhok. Say hi sa akong vlog, Mirasol. Thanks to Mirasol. A big. Da. Okay. Yeah, say gapon guys. my super supportive colleagues, Charis. Mirasol. Because in this way I can also learn. Yeah. So, yeah. Start na may og plan siya. So, first, asama na yung akong hair niya. So, wait lang. Ako sa effects ako. Hey! Mirasol, parongin mo Mirasol. I trust in you. Charis. Bakit kainit ba? Oh. Sudlay na ko. Tere, update. Straight na siya there, guys. Oh my God. Suffer bagsak. Tiring. Yeah. Go pa, Mirasol. Go. Kaya mo yarn. At ito yung pinakaan, Mirasol, Rafa Mikinto. Uy! So, naraman ko. College. Ay, sana na-11 ako karon. Sad. Mag-impersonate mo pag buglain mga. No, dili lang kang Rafa Mi. Oh, kisa sad. Kasagaran kay anime. Wow. Grabe Regines Mirasol pa. Hello. Yeah. The first time. Very bagsak. Wow. Nang nag-straight man ka Mirasol. Ikaw, Sarah, mag-usa ka? Straight food ka? Maglulo lang. Uy, nakabidra ba niya? Oh my God, Sarah. Hindi nga gaya kita ano ito niya. Ito. Kamu no? Digid mo kabalong mo adjust. Trace. Kami, natinga may Super nga ba? freaky, Kami yes. nag-anhan, gibuntungan eh mo. Hi guys! So wala na mong update ganiha kay na-busy na so na meron sa Good evening everyone. Sa pagkakalaban ng attendance, kalimutan diri sa entrance. Thank you. Yes, ay bayad ya. Ulit na sa tawag. Okay. Meron ba Disney Princess? Itong daw ng Disney Princess. Hi guys! So, nami sa gawas kay nag-picture. Say hi dai sa akong vlog. Say hi dai! Hi! Yeah, we're going to inside. Igo namin nag-picture. As you can see. Smile! Wait.
Smile ba? Nang inana mga isog ang ilo. Tanaw na ko kasi bright sa inyo kami. Go. Feeling happy. Happy. Angry. Sad. Lonely. Happy. Sad. Happy lagi gihapon. Ano a day filled with talent and through Tuyok. Mura mag-Korean. Ay, anak, di pagpasa, mami. Sorry. Ito, dahil kay... Ito na!